Yun, unboxing po tayo. Gundam. Astray Red Frame. Ang ating Gundam unit. Mga katok-katok. Yan po. Ka-box. Kuhanin natin. Double box. Yung safety box. Ngayon yung pinaka-box. Siyempre. Yan, nakita nyo na. Yan po. Yan po yung Ninja Astray Red Frame Flight Unit. Yan po ang ganda natin. Yan, binuksan na natin. Babuksan natin. Oops, naka-tape. Tanggal-tanggalin ng tape. Yun. Sa kabila, natin pala. Yun, tanggalin natin yung tape. Yan, pwede natin buksan. Yun na po. Kita lang plastic. Isang ano lang, talagyan. Sama-sama sa isang plastic sa loob. Kalat-kalat na iba. Ayan, natanggal na. Hindi natin alam na. Nakamali ko tayo sa video. Ayan po. Nakita na. Kalat-kalat yan. Tapos tanggal. Napatunog. Yan. Okay. Itong ating Gundam. Maganda. So red. Kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to subscribe. Yan po ang ating nabuong laruan. Yan na po siya. The Red Ninja Gundam.